जय श्री जगन्नाथ सांगमने आउ केमिति अछन तो निश्चित भाव भल थे मुझे जानी आपड़ भल रही केमिति भल रही ही सीना आप जीवन में किसी करें आमे मैंने तो जीवन में भाभी देचे आम आगुआ आगू जीवार ना आम के आम कंफर्ट जोन रू बाहर ना आम एगुड़ा सब भाभी सारीचे आम के भी आम आगू जापरियानी आ मैंने ही से जदि आपण मैंने चाहूँ ना आगू जावाई आप कौन पर कंफर्ट जोन रू बाहर ना जाए आपण कौन पर जाए कंफर्ट जोन रू बाहर ना मत कहे कि आपड़ जो चल 365 डे चैलेंज मुझे जिनस करी केते दिन छाड़िले ना एजाए करूँच निजे फोकस करूँच ना निज काम उपर फोकस करूँच आउ केते दिन से बुढ़ा बुढ़ी आखिरे आप लुह देखुवे से कौन जीवन में केबे सुख देखिए ना केबे तुम देखईदेवनी ना तुम चेष्टा ही व्यर्थ ना तुम भाभी देइछ जो तुम किसी करें तुम भितर कौन कमी अच्छी तुम भितर किसी कमी ना तुम भितर आत्मविश्वास कमी अच्छी तुम विषय भितर फोकस कमी अच्छी तुम भितर अयस आराम छाड़बार कमी अच्छी से छाड़ी देख जीवन में सफलता कौन सफलता आपण पछरे दौड़ गोटे कथा मन रख सांग मैंने जीवन में सबू कर जीवन में सबू करदेव किंतु केबे हेले भी ना बापा माँ आखिरे के लुह कौन निजे चेष्टा कर पारु पर्यंत चेष्टा कर बॉडी निजे मोटिवेट ताको सुई दियो बेले पई मोटिवेट कर स्ट्रगल कर लाइफ में सक्सेस नहीं कथा नै कि किए कोन मु आपन को सब वीडियो देला से कथा नै कि जदि डिमोटिवेट हे जवे ना आपन गोटे छोटो एग्जांपल दोछ मानिक चलंतु सुना सुना आ 1 ग्राम गोल्ड ता भीतर फरक कोन आपन माने जानि चंती सुनार जदि आमे मार्केट वैल्यू एबे देखिबा पाखापाखि 1.5 लाख टंका चलुच बुझीपारे पाखापाखि 1.5 लाख टंका सुनार भैल्यू एवं चलुच आउ 1 ग्राम 1000 टंका कि 2000 भितर हो जाऊँ बस एति कथा आपड़ एवटू बुझंतु कहार भैल्यू बेसी सी भी तो सुना भाया देखा सी भी तो सुना भाया चिकचिक मारुच किंतु सुनार दर एत कौन ता दर एत कम कौन शो अफ एटार कहबार कारण केवल हूँ शो अफ 1 ग्राम गोल्ड भी सुना भाया चिकचिक मारे हेले क्षणस्थायी चिरस्थायी से नुह से केवल चिरस्थायी भी से हो पारनी कौन पाई ना से प्रथम लोक देखे हवाक आसे किंतु सुना कला पड़े ता स्ट्रगल रे लाइफ रे से कला पड़े पुणी जो आम पकई दियो स्पिरिट रे पकई दियो केमिकल पकई दियो पुणी से जमी नुआ किणा होता चिकचिक मारे सेमती आपण भी सेमती आपण जीवन भी सेमती आपड़ ये कथा केवे बुझीपारे आपड़ से बुझे जिते निजे तुम आप मोटिवेट रही जीवन में जब सतरे आप किसी करने चाहूँ ना यदि आपण भीतर से माने इच्छा शक्ति अच्छी मनोवृत्ति अच्छी हाँ मो घर लोक प्राउड फिल करने चाहूँगी आखिरे खुशीर लुह टी देखा मुझे चाहूँगी ताले आपण मो वीडियो देखला पर आपण केबे भी पछु घुंचीबे आपण निज लगी किसी ना किसी आप निश्चित करेंगे कौन पाई करेंगे कौन आम गरीब घर जन्म नहीं बोली गरीब मरवा बोली किसी माने अच्छी ना कौ बही लेखा हो जाए आम गरीब ही मनवा आम कौन पाई बनी पारानी बड़ लोक आम कौन पाई रॉयल लाइफस्टाइल बंची पारानी आम कौन पाई निरीह गरीब लोक मानू साहाय्य करें आपण मानकर जदि मन बड़ भी अच्छी आपण मैंने जदि अन्य लोक मान दुख देखिक सही पारना आपण लगी कष्ट करूँ आपण घर लोक सहित आप बाहर लोक भी पालिबे बहुत पुण्य मिल बहुत खुशी मिल आ जीवन रे छोट छोट स्टेप नवा शिखु आग जीवन में जिते छोट छोट स्टेप ने ना आपंकर 1000 द्वार खोला हो 1000 डोर ओपन हो लगे आप बुझीपार तो छोट छोट स्टेप नवा छोट छोट स्टेप आप कौन ने किमिति ने एगुड़ा आप भाई आपण मसकू ए दरमा कमाऊँ 20,000 टंका आप मानिक चलतु आप दरमा कमाऊँ 20,000 टंका आपंकर से दरमा ना 20,000 टंका आजिका टाइम रे सब EMI जुग हो गला एत सब माने जिनस पाखरे सब जिनस मिल जाऊँ लोक आम चाहूनु कि आम कौन जिनस माने डायरेक्ट कैश दे किणिया आम सब EMI रे किणिया से EMI टा ही आम जीवनटा खाई दौच सांग मैंने आपण मैंने बुझीपारे मु भी जाए आज काली जाए मुझे बुझु नी कि ठीक बुझुची बहुत भूल कर देइछ आम जो भूल सुधारे को तो समय तो लगे किंतु असंभव नुह आम निश्चित भाव पारिबा कौन पाई आम पारिबानी भगवान तो समित को एक गढ़ी ना तो आम कौन पाई अलग हवा आम ठारे भी सही कला अच्छी सही स्किल अच्छी किंतु आम निजक आम चिन्ह पारूँ आम निज उपर आम फोकस करूँ
କେତେବେଳେ ଫୋକସ୍ କରିବା ମନ ସ୍ଥିର ରଖିଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରନ୍ତୁ 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ লিমিটেশন ଥାଏ ସବୁ କାମରେ ଗୋଟେ লিমিটেশন ଥାଏ ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ଥାଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏତିକି ପିଲା କାମ କରିବ ଏଇ ପିଲାଟା ସେଇ କାମରୁ ପଳେଇ ଆସିବ ବାସ୍ ସରିଗଲା ଏଇଠି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ 12 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ 10 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜକୁ କେତେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତିକି ପଚାରନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ଦେଉଥିବେ ଆପଣ ଦେଉନଥିବେ ମାନେ ନୁହଁ ଆପଣ ଦେଉଥିବେ ତା ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋ କଥାଟାକୁ ମାନେ କେଉଁ ବାଟରେ ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଜେନ୍ୟୁନ୍ କଥା କହିବି ସତ କଥା କହିବି ଆଜିକା ସମୟରେ ଏବେକା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ ତ ଆପଣ କିଛି ବି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମିତି ପାଖରେ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଶିଖ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି ଅଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆମର ସିକ୍ୟୁର ହେଇଯାଏ ରିସ୍କ ଇଜ୍ ମନି ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ରିସ୍କ ଇଜ୍ ମନି ତୁମେ ଯଦି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତୁମ ଭିତରେ ସେତିକି ଜୁନୁନ ଅଛି ତୁମ ଭିତରେ ସେତିକି କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ନା ସତରେ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏବେଠାରୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ଆଗେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ତା ଦେହରେ 1,00,000 ଟଙ୍କାଟି ସେଭିଂ କଲେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ଦେଖିବେ କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ବାସ୍ ସେତିକି ଯଦି ଆପଣ ସେଇ 1,00,000 ଟଙ୍କାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଇମାଜିନ୍ ବାହାରେ ଆପଣ ଥରେ କାଲକୁଲେଟର କାଢ଼ିକି ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ କତରୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ SIP ବିଜନେସ୍ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯାହାଙ୍କର ମାନେ ବେଶୀ ନଲେଜ୍ ଥିବ ନା ସେମାନେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଥିବେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ସବୁ ଶୈଳୀ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଲଗା ଥିବ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ କାହିଁକିନା ଆମଠାରୁ ସେ ଅଲଗା ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ସେଇ ପଛୁଆ ହିଁ ରହିଯାଇଛେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କେମିତି ବଢ଼ିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆଜିଠାରୁ ଏବେଠାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଶିଖନ୍ତୁ ଆଉ ନା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଲଗାନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ନଲେଜ୍ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରହିବନି ଆପଣ ମାନେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମାନେ ଯେକୌଣସି କାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଯିବ ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ନହେଲା ମୁଁ ସେ ଜିନିଷରେ ପଶିପାରିବି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷରେ ନଲେଜ୍ ରଖନ୍ତୁ ନଲେଜ୍ ରଖିବାଟା ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ ଏବଂ କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ବି ବଢ଼ିବ ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନା ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନା ତ ମିଠା କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ବାଏ ବାଏ।